আমরা বালিকুনিয়া হারাজওয়ান ক্লাব এর উদ্যোগে আমাদের সাথে আছে যুধিষ্ঠির দুলে ও সমাজসেবী ও প্রাণপণ চেষ্টা করে এই লকডাউনে আমাদের গরিব দুস্থ মানুষদের সেবা করা কাজ করে আসছি। আমরা সবাই মিলে এখানে আছে আজকে আমাদের এসএজি গ্রুপ বরিশাল আপাত ᱧᱟᱯᱟম স্বসহায়ক দল। এখানে আমাদের আছে 12টা স্বসহায়ক দল বালিকুনিয়াতে। এখানে এসে সবাই প্রত্যেক দিন একটি দল রান্না করে, তারা 10 জন করে থাকে আর তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করি। আমাদের চায়না টুলি আছে, চায়না টুলি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা নিয়ে এই ডেকে করে আমাদের ভাতটা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিই। আমরা 6টা গ্রামকে এখান থেকে রান্না করে আমরা গরিব দুস্থ মানুষদের সেবা করছি। সেবা করে করা শেষে আমরা ভাত সব জায়গা পৌঁছে দিয়েছি। আমরা যজন এখানে স্বেচ্ছাসেবী আছি আমরা এখন খাতে বসেছি। সবার সেবা শেষে আমরা এখন সবাই মিলে আমরা স্বেচ্ছাসেবী খাবারটা খাচ্ছি এখানে। আমি যেহেতু সাঁওতালি তো বাংলাতে গান ঠিক মতো জানা নেই, তবে আমি বাংলাতেই সান্তাড়িতেই বাংলা গান অতটা আমার অভ্যাস নেই, যেহেতু মাতৃভাষা আমার সাঁওতালি সেহেতু আমি সাঁওতালিতে গানটি করি। সাঁওতালিতে এখন গানটা করব এই পুরুন সুরে। এই সুরটা হচ্ছে পুরুন সুর, মানে দুশালি রাহাते दुख राहाते गे हाँ खानी सेरिंग गानवा लॉकडाउन मेना लॉकडाउन रे सेवा हुई खाना।
ale menale harajua harajua na jela pagaunta man mi se bale la waka susar kamile Corona virus leru udara mako मन में से बामुच अकाते आले सुसरे से छासे बो आले होले जो मतोरा ये मन में से ale hole se va se va acá Goma, mura, oye da pelo ale saote mena akade somaj susare judisiti dule judisiti dule hoye gorowa kanale sanam kami kasani deya kate मन में से बाले आड़ा गोवा मिनी चुपुडु जो मालगी दीते मिनी चुपुडु जो मोकाते जीविता बोनो बांचाओ दो या मिनी चुपुडु जो जीविता बोनो बांचाओ दो या बिरी दी सोमो से बालागी लहरे में नए श्री कांतो महातो बिरी दी somla alagi madang rege menaya Sri Kanto mahato koyo akada biri diso mano manwa opono ko mini chupu bujo mokate jiwi mako bancao do ema corona virus kono te kaodara mako corona virus bono te kaodara mako
तेहें आले मिट चांदो हबी नोड़े हड़ले सेवायेद कुआ सेता 7टा खुना नोड़े कमी एहब अकाना इसिन बासांग रेना नेतो 4टा बजाक काना 4टा 3:30 हबी नोड़े मनमी ले सेवा काट कुआ ओड़ा ओड़ा ले जमा ले पहुंचा हटो काट कुआ जाते जाते नुकु मनमी को रेंगेज हारके दोसारे आलो को न्यूरू मा बीर दिसम रेन मनमी को जाते बीर बाजार कमी को आलो को चलाव दाड़िया मा जहाँ को कमी साकाम पतड़ा रो काते पैसा को रोजगारा उनको को जमा न्यूआ उनका कते किरिंग हुयु ताकुआ उनको ठेन जाते मिट बिड़ा जमा नवा इसिन बासांग काते आले जमा ओड़ा ओड़ा चले इदी हटो को आको काना और अडी नापाय गे नवा इलाका रेन हर को बुझेउइदा नवा रेदो मेना कोआ 3 गोटांग आतुरे नवा बलिखाना हारा जीवन क्लब को कुरुमुटुते 3 गोटांग आतुरे नोड़े खुना इसिन काते को जमा को इदी हटो आको काना मा तबे इनके गे सानाम पेड़ा हड़ कोठेन जोहार गे।